India's vibrant landscapes, life flows at its own rhythm, quiet, rooted, and deeply connected to the land. In these places, communities have stories to share, traditions to protect, and dreams that rise with each new sunrise. Tourism has long held the promise of opportunity, but too often, the benefits flow away from the very places that offer the most. What if that changed? Community-based tourism turns that question into a movement, where locals become the hosts, the planners, and the protectors. It brings travelers close to real experiences, while keeping livelihoods, culture, and nature at the heart of it all. Unlike conventional tourism, CBT is community-owned, managed, and operated. It offers visitors authentic, immersive experiences while placing the local economy, environment, and people at its core. It's not just travel. It's a cultural exchange that strengthens identity and builds pride. Savai Madhopur is famous for Ranthambore Tiger Reserve. जो भी टूरिस्ट आ रहा है, अभी जो हो रहा है वो टोटली बाहर का जो भी लोग है, होटल्स वगैरह है, वो मैनेज कर रहा है। इस टूरिस्ट के वजह से बस उसको फ़ायदा हो रहा है, पर हमारे कम्युनिटी को इसके वजह से कुछ तो फ़ायदा निकलने के लिए ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म आ रहा है, जिसमें हम टूरिज्म का ऑनरशिप कम्युनिटी को देना चाहते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में हम ये सोच रहे हैं कि जितना भी कम्युनिटी का विलेज लाइफ एक्सपीरियंस है वो हम टूरिस्ट को देंगे। बाहर का जो भी फॉरेनर लोग हैं, वो जो भी अलग स्टेट से जो भी आ रहा है उसको देना चाहते हैं। तो इसमें कम्युनिटी का जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है वो कैसे बनाते हैं वो दिखाने का, नहीं तो जितना भी अलग अलग उसका फूड एक्सपीरियंस, जो भी कुलिनरी एक्सपीरियंस है, खाना बनाने का, बाजरे का रोटी वगैरह बनाने का, इसका एक्सपीरियंस देने का, और फार्म लाइफ, जितना भी फार्म लाइफ है इधर, वो एनिमल हस्बेंड्री होगा, नहीं तो फार्म होगा, जो भी है वो सब का एक्सपीरियंस उसको ऐसे विलेजेस में अंदर जाके ही देने का ट्राई कर रही हूँ। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में हमारे यहाँ अभी हम स्टार्ट किया है और वो बहुत अच्छा भी है। उससे अगर टूरिस्ट गांव में आ रहा है तो जो यहाँ की दुकानें या छोटे मोटे काम हैं उनके बिक रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। वो अब यहाँ पे लोकल कर देते हैं, लोकल हमारी कल्चर को देखते हैं, लोकल खाना खाते हैं घरों में, ठीक है, और अपना खेतों की वॉक करते हैं। तो कई चीज़ें उससे डेवलप हो रही है। यहाँ की लोकल जो हमारी औरतें जो हाथ से बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई, वो सारी चीज़ें टूरिस्ट उसको लेके जाता है, तो हमारे को 2 पैसे की गाँव में अर्निंग होती है, प्लस लोगों को रोज़गार मिलता है। तो हमें भी बहुत प्रशंसा हुई, हम भी इंग्लिश के वर्ड बोलना सीख गए। 2 बार हमारे यहाँ फॉरेन भी आए थे, उन्होंने इस चीज़ की ज़्यादा प्रशंसा की कि जैसे कि गांव में खेत का दौरा हुआ, ताज़ा सब्जी तोड़कर खाना, उसका सलाद बनाना, हरी सब्जी हाथों हाथ जो बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो उन्होंने मतलब खाने की इतनी प्रशंसा की कि वो बहुत खुश हो गए कि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहुत अच्छा लगता है, अलग परिवर्तन हो गया। जैसे पैसे भी आते हैं, पहले पैसे नहीं थे अब आने लग गए गेस्ट आने से, और हमें भी कुछ अच्छा लगता है, वे गेस्ट आ रहे हैं हमारे पे यहाँ पर। No words to praise it. It was great fun. Food was wholesome and farm was like too good. So actually जैसे बोलते हैं ना, real wealth ये है, बाकी सब तो ठीक है। On a découvert ce superbe village grâce à Alipi Roots, voilà, qui c'est une communauté super en fait. Et voilà, c'était vraiment merveilleux de découvrir tout ça, découvrir comment les femmes travaillent, comment elles font tout ça. C'était merveilleux. Voilà, et on leur souhaite une bonne continuation et d'avoir d'autres initiatives également dans ce sens-là, et de faire découvrir leur... From homestay owners to artisans, from guides to performers, CBT empowers everyday people to become entrepreneurs.
It allows communities to share their heritage while creating jobs and preserving local traditions. This is sustainable tourism in action. Behind every warm welcome and well-run enterprise is a journey of learning. Capacity building is at the heart of the community-based tourism approach. Communities are equipped with essential skills to manage tourism enterprises, from hospitality and customer service to enterprise management and conservation practices. This ensures that tourism is not just an economic activity, but a community-led and community-owned process. ഫണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നല്ല സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, സംരംഭങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും BNCP ആണ്. എങ്ങനെ ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു കസ്റ്റമർ അവരോട് പല രീതിയിലായിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ഇമെയിൽ ആയിരിക്കാം, വാട്സപ്പ് ആയിരിക്കാം, ഫോൺ ആയിരിക്കാം, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും തിരിച്ച കസ്റ്റമറോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, അതിനൊപ്പം തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫീൽഡിൽ അത് നടപ്പിലാക്കണം. LAP Roots is a group, an enterprise that has been formed out from the MEC team of these two blocks, wherein which they have an objective of networking all the existing enterprises, the tourism specific enterprises in both the blocks of Villayanad and Chambakulam, in coming up with the income generation activities for the entrepreneurs, especially the tourism related services interventions. The major approach that we follow here is the convergence and collaborations. At the same time, the expert onboarding that we have done in this project. We are implementing a framework such that we have the collective of these enterprises at the village level or the ward level, wherein which all the tourism related enterprises, as of now, they are all scattered, they are being mobilized together in common platforms. So for that purpose, we make some collaboration. So for that, we come up with this entrepreneurs ka collective. At the same time, in order to facilitate or monitor the progress part, a parallel body with the support of this same panchayat and the departments are also formed the other side at the village or ward level, wherein which we may call it as a facilitation body. CBT packages are not just tours. They are journeys shaped by local hands and stories. Each experience is a window into the soul of the community, their culture, nature, and traditions. This generates income and offers visitors a memorable experience. ആ ചേച്ചിമാരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു വരുമാനം, അധികമായ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി നിലനിൽക്കുന്ന 30 സംരംഭങ്ങളെ അധികമായിട്ട് 30നെ 300 3000ലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. Community-based tourism uplifts more than just the local economy. It strengthens bonds, revives traditions, and brings communities together with shared purpose. ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, വന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രോജക്റ്റിൽ 10% വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ, അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംരംഭക വർഷം എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി 75% സബ്സിഡിയോടുകൂടി തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുവഴി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളെ, വനിതാ യൂണിറ്റുകളെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനും അവർക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി തന്നെ ഈ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. अब कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म से ये फ़ायदा होता है कि लोकल लोग जो इस आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ते हैं, इस टूरिज्म से जुड़ते हैं, तो वो अपनी जो मूल जो स्वरूप है उसको प्रोटेक्ट करते हुए
अपना आर्थिक लिवलीहुड का जो साधन वो जुटा पाते हैं। राजस्थान टूरिज्म और सरकार का यही प्रयास है कि यहाँ के जो लोकल जो प्रोडक्ट हैं या यहाँ की जो कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको प्रमोट करें। उसके लिए कुछ तो स्कीम्स है, जैसे राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम है या गेस्ट हाउस स्कीम है, उसके थ्रू हमको इनिशिएटिव में हेल्प मिलती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक शिल्पग्राम भी है, वहाँ पर भी कुछ एग्जीबिशंस या कुछ शॉप्स वगैरह लगती रहती है। उससे लोकल जो प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉफ्ट टॉयज हो, चाहे वो खस की घास हो, चाहे वो यहाँ का खान पान हो, ब्लैक पोट्री हो। CBT thrives on strong partnerships with panchayats, tourism departments and local institutions working together. It's a model of convergence where government support amplifies grassroots ambition. Community-based tourism is more than an initiative. It's a bridge between people and cultures, between tradition and opportunity. It makes tourism a tool for sustainable and inclusive growth. Kudumbashree NRO continues to walk beside these communities, supporting them as they build, host and dream. One experience at a time, they are crafting a future where tourism belongs to the people.